हरा गुंबदे जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। 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 अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। नहीं निराओ ज्यादा चाँद तारो अपनी रंगत पर, नहीं निराओ ज्यादा चाँद तारो अपनी रंगत पर। मेरे आका को देखोगे, मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। मदीने का कबूतर हूँ पकड़ सकते नहीं मुझको। मदीने का कबूतर हूँ पकड़ सकते नहीं मुझको। अगर गोली चलाओगे निशाना भूल जाओगे। अगर गोली चलाओगे निशाना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। আমি হুজুরের গুম্বাদে খাজরা দেখেছি, আল্লাহ নিয়ে গেছেন, আমি নিজে চামড়ার চোখে দেখেছি। আল্লাহর কসম, যার কুবজায় কুদরাতে জুনায়েদের জান আছে, যতবার হুজুরের যদি কোনো হাজী সাহেব থাকে, হাজী সাহেব চাচাজি ওইখানে, হাজী সাহেব না আপনি, আর কেউ হাজী সাহেব আছে কেন? হাজী সাহেব যদি থাকে বলবে আপনি হজ করেন না, আপনি এই মৌলানা বলেন, আমার ভাইজান বলেন, হুজুরের গুম্বাদে খাজরা দেখলেই যতক্ষণ দুনিয়া সব ভুলে, আর কিছু অন্য কিছু মনে পড়বে না। সত্যিকারের হারা গুম্বাজ जो देखोगे জামানা ভুল, সত্যিকারের সব ভুলে যাবে। সুবহানাল্লাহ। কথা বলছে কোন নবীর মাজার মানে একইনি বলতে পারবে না যে এটাই ইব্রাহিম খলিলুল্লাহর মাজার, কিন্তু রাসূলুল্লাহর মাজার একইনি। আমার আল্লাহ আমাদের জন্য তোহফা দিয়েছে, সবাইকে যেন আল্লাহ পাক হুজুরের রওজার দিদার করিয়ে নেন সকলে, আল্লাহুম্মা আমিন। আমি ভাইজানকে বসে অনেক কথা বলে নিলাম, আমি মাফ চেয়ে নিচ্ছি, আল্লাহ মাফ করেন। কথা বুঝছেন? সকলে আমাকে সালাম দেন, আমি আপনার সালাম দিই।